تاریخ بارگاہ رب العزت دعا ہے پروردگار سید بابر علی شاہ صاحب اور سید دلاور علی شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ کی سزی کی باتوں کا باز ہے درود پڑھیے محمد والے ہمارے اس علاقے میں ہمیشہ سے ذاکرین علماء کرام نے ہر انداز میں اہل بیت اطہار کے ذکر کو آپ تک پہنچایا ہے، لیکن کسی نہ کسی حساب سے ہمیں کبھی نہ کبھی کمی محسوس ہوتی رہی ہے اچھے علماء کرام کی۔ تو آج ہمارے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ افسر نقوی صاحب جیسے نعیم الحسن بخاری صاحب جیسے نوجوان علماء کرام ہمارے علاقے میں موجود ہیں، لیکن جس انداز میں ایک بزرگانہ انداز میں میری مراد عمر سے نہیں ہے، ان کی تعلیم و تربیت سے ہے، جس انداز میں انہوں نے ہمارے اس علاقے میں اہل بیت اطہار کے ذکر کو ہمارے ذہنوں سے ہمارے دلوں میں اتارا ہے، وہ انداز سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے اس شمالی نواح میں خصوص ایسے علماء کرام مضبوط اللہ موجود ہیں۔ میری مراد ہے سید بدر نواز نقوی صاحب سے ان سے گزارش کروں گا شبیر حسین تشریف لائیں، مخصوص انداز میں ترہیم سے خطاب فرمائیں اور شبیر کروں امام علی علیہ السلام پر درود پڑھیے محمد الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات آوازوں کو ذرا بلند کریں گے، آل محمد کو محتاج صلوات ملتا ہے کہ صلوات سمجھ کے لیے بلند عزیزان گرامی قدر باجر احترام سامعین حضرات، تاریخ آدم و عالم کا علی وہ عبد کامل ہے۔ تاریخ بشریت میں امیر المؤمنین اس ہستی کا نام ہے کہ جسے اللہ نے اتنے فضائل کا مالک بنایا کہ جن کی تعداد
सिवाय अल्लाह के कोई नहीं करता। बात पहुंची अजीजों पर। खालिक अकबर ने अली इब्न अबी तालिब को इस कदर कमालात अता किए, इस कदर बुलंदियां अता की, इस कदर इज्जत हो, शर्फ हो, करामत हो, जलालत का मालिक बनाया कि अगर अमीरुल मोमिनीन के उन फजाइल को शुमार करना चाहे तो जिंदगी की सांसें कम है अली की जिंदगी के पहलू। तो जो फरमा रहे बेटा मुझे देखोगे, बच्चे सामने बैठे हो तो मुझे देखोगे बेटा, दाएं बाएं नहीं देखना। जितने बैठे हुए वो कोई काबिल अली इब्न अबी तालिब को इतने फजाइल अल्लाह ने अता की, इतनी करामात अल्लाह ने अता की कि अगर उन फजाइल को इहाता शुमार में ना करना और गिनना चाहे कि अल्लाह ने अली को क्या क्या कमाल अता किए तो जिंदगी की सांसें कम है अमीरुल मोमिनीन के फजाइल की तादाद ज्यादा है। लेकिन जुमले क्यों कह रहा हूं? मारूफ जमाना हदीस जैसे अहले शिया ने भी लिखा, अहले सुन्नत ने भी लिखा कि रिसालत माब ने कुल ज़मीन इस्लाम को मुतवज्जे किया और आलम इस्लाम में बसने वाले मुसलमानों से गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर सारी जमीन का पानी स्याही में बदल जाए, जमीन पर उगने वाला हर दरख्त कलर की शक्ल इख्तियार करे, जिन लिखने वाले और इंसान उन फजाइल को शुमार करने वाले, तो ये सब चीजें कम हो जाएगी अली के फजाइल। बात पहुंच रही हो? जज्बाती गुफ्तगू नहीं करना चाहूं, मैं चाहूं पहलू वाली मोमिन की जिंदगी के वो पहलू आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करना चाहो। अगर आपकी तवज्जुहात मेरे बयान की तरफ मौजूद है, इजाजत दे रहे बात पढ़ाई जाएगी। यानी इतने फजाइल अता फरमाए, इतने फजाइल अता फरमाए, हत्ता के बरादराने अहले सुन्नत वल जमात के इमाम अहमद इब्न हंबल उन्होंने तारीफ फरमाया कि रसूल खुदा के असहाब में से जितने भी सहाबा हैं उनकी तादाद जितनी भी आप शुमार करें, लेकिन कमोबेश इतना तय है कि गदीर के मैदान में जब अली की विलायत का ऐलान हुआ है तो जिन लोगों ने रसूल खुदा के साथ हज अदा किया उनकी तादाद 1,24,000 पहुंच रही है। बहुत सरकार कितनी तादाद थी? 1,24,000 तादाद थी जिन्होंने रसूल खुदा के साथ हज अदा किया। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल वो तारीफ फरमाते हैं कि जितने भी रसूल खुदा के असहाब हैं, किसी भी सहाबी के इतने फजाइल रसूल अल्लाह ने बयान नहीं किए जितने इतनी अहादीस, इतने कलेमा किसी की शान में रसूल से सादर नहीं हुए जितने कमालात, जितने फजाइल, जितनी हदीसें हजरत अमीर कायनात के बारे में बयान फरमाई। यही वजह है कि जब खुद हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के फर्जंद अर्जुमन ने थोड़ी सी जरा आप रहमत करेंगे हुजूर ये वाला खला जरा पुर कर ले तो आने जाने वालों में फिर तरह मुश्किल नहीं रहेगी बात करने में। तो 4 बजे शायद आप खुद ही मेरे कहने की बजाय आप खुद ही समेट लेंगे इसे। लेकिन रबश ये है कि
حضرت امام احمد ابن حنبل کے فرزند نے جب یعنی جو فقہ حنبلی کے امام گنے جاتے ہیں 4 ائمہ میں سے ائمہ اربع جو برادران اہل سنت کے ہیں امام مالک ہیں شافعی ہیں حضرت ابو حنیفہ ہے اور پھر امام احمد ابن حنبل ہے ان میں سے امام احمد حنبل جن کی طرف فقہ حنبلی منسوب ہے ان کے فرزند نے آ کے اپنے بابا سے کہا کہ آپ رسول خدا کے صحابہ کی ذرا فہرست بتائیں کہ فضیلت کے اعتبار سے کون سا صحابی کس نمبر پہ ہے توجہ کیجیے گا کون سا صحابی فضیلت کے اعتبار سے کس مرحلے پر انہوں نے فرمایا پہلے نمبر پر وہ ہے دوسرے پر یہ ہے تیسرے پر یہ ہے چوتھے پر وہ ہے پانچویں پر یہ ہے چھٹے پر یہ ہے ساتویں پر یہ ہے وہ تعداد ایسے پڑھتی بھی بے دائرہ ہوگا تاکہ بابا آپ نے 1 2 3 4 نمبروں میں بھی آپ نے حدیث کو 10ویں نمبر پہ بھی شمار نہیں کیا کیا وجہ ہے پلٹ کے اندر میں احمد ابن حنبل نے تاریخی جملہ کہا تو نے مجھ سے نبی کے صحابہ کی بات پوچھی ہے جبکہ علی نفس پیغمبر ہے امیر المؤمنین کی ذات ذات گرامی علی بن ابی طالب اور صحابی پیغمبر نہیں ہے جان پیغمبر علی بن ابی طالب نفس پیغمبر ہے علی بن ابی طالب روح پیغمبر ہے وہ فرمانے بجاتے ہی فرمانے عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ چونکہ اتنے فضائل علی بن ابی طالب کے میں ایک مطلب تک بات پہنچانے کے لیے تمہید سے گزرنا چاہ رہا ہوں اور میرے بزرگان تشریف فرما ہے وہ کہ ہمارے برادر عزیز انہوں نے جو کہا ہے وہ ان کا اعلیٰ ظرفی ہے ہم جیسے بہت سے جتنے بھی طلاب ہیں بہت ذرا حقیر لوگ ہیں ہم علماء کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں یہ آپ لوگوں کا حسن سماعت ہے اور توفیق اللہ کی اہل بیت کی تائید کے ساتھ جو توفیق نصیب ہوتی ہے وہ آپ کی خدمت میں ارسال کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے اس میں نہ ہماری کوئی خطابت کا جوہر ہے نہ کوئی علم کا کمال ہے یہ جو کچھ اس بارگاہ سے عطا ہوگا اسے خلوص سے نیت کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں پہنچانا یہ اخلاقاً واجب ہے بغیر کسی خیانت اور بغیر کسی مبالغے کے تو جو فرمائے میرے عزیزوں چونکہ ذات علی بن ابی طالب کو اللہ نے اتنے کمالات عطا کیے حتیٰ کہ رسول گرامی قدر نے حضرت امیر المؤمنین کو دیکھا ہے میرے زیادہ بلرام تھوڑا سا لہجوں کو ذرا بلند کرنے کی کوشش کریں بھائی رسول گرامی قدر نے حضرت امیر المؤمنین کو دیکھا اور سرکار کی جانب دیکھ کر اور کیا کمال ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ علی کے چہرے پر ہے اور علی کی نگاہ نبوت کے قدموں پہ ہے نئی بات موجود ہے رسول گرامی قدر علی بن ابی طالب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں علی بن ابی طالب پیغمبر کے قدموں کی جانب دیکھ رہے ہیں اور اس منظر پر رسول خدا نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا فرماتے یا علی اگر مجھے تیرے بارے میں یہ ڈر نہ ہوگا کہ لوگ تیرے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں گے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں رکھا ہے بہت سے بات بھائی مجھے تیرے بارے میں اگر یہ ڈر نہ ہوگا کہ لوگ تیرے بارے میں وہی عقیدہ قائم کریں گے جو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قائم کیا تو میں مصطفیٰ تیرے اتنے فضائل کو بیان کرتا کہ تو جس بھی مسلمانوں کے گروہ کے قریب سے گزرتا لوگ تیرے پاؤں کی مٹی کو توجہ سمجھے ہوئے جاتے کون سی بات بھائی وہ کروا سارے کرنے کی کوشش کریں گے
شاہ صاحب قبلہ اور ان کے خاندان کی توفیقات خیر میں اور اس بندگی کی عبادت کی قبولیت کے لیے سروات مل کے بلند آواز سے فرمایا رسول گرامی کی حدیث کر رہا ہوں، میرے جملے نہیں ہیں، کس زبان سے نکلے جملے کے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ قسم ہے مجھ اللہ اور ستارے کے ٹوٹنے کی مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى رسول اللہ کے ایک نام قرآن میں صاحب بھی ہے، متعدد قرآن میں نام رسول خدا کے ذکر ہوئے ہیں، تو جو فرما رہے جی 100 سے زیادہ نام قرآن کی آیتوں میں رسول گرامی قدر کے بیان کیے گئے ہیں۔ میں اس وقت ان آیتوں کا اگر تسلسل قائم کروں گا تو بہت وقت مجھے چاہیے ہوگا کہ کس کس آیت میں اللہ نے مصطفیٰ کو کس کس نام کھلا دیا۔ انہی میں سے ایک نام رسول خدا کا ہے صاحب۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے ستارے کے ٹوٹنے کی، ما ضل صاحبکم وما غوى، یہ تمہارا صاحب ما ضل نہ بہکا ہوا ہے نہ گمراہ ہے، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىٰ، یہ مصطفیٰ گفتگو کرنے والی اتنا محتاط ہے کہ بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ ہو جائے۔ یہ اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا، یہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا، تب تک الفاظ پیغمبر کی زبان سے صادر نہیں ہوتے جب تک اللہ کی وحی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمت سے میں بول رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بول رہا، جو اللہ فرما رہا ہے وہی ہمت سے ثابت ہو رہا ہے۔ میں جانے سمجھ کو کہہ رہا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ مرضی سے نہیں بول رہا۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں وہ کہہ رہے تو وہ اللہ کا فرما رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے۔ اگر کسی چوکھٹ پر سندر مصطفیٰ گھر والوں کے سلام کر رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، وہ اللہ وحی لگا رہا ہے، اسی کی وحی کے سائے ہے۔ اللہ اکبر، یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں مگر وہی بولتا ہے، وہ اللہ کی وحی ہے، وہ رسول جو چند وحی ہے جن کے ایک ایک لفظ پر وحی الہی کا پہلا بنا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ہے بابا حیران جی کی تصویر کیوں بن گئے بابا؟ میں ابھی سے بڑا پڑھ رہا ہوں جن کے ایک ایک لفظ پر وحی الہی کا پہلا ہے، وہ رسول فرمایا یا علی اگر ملک محمد میں یہ ڈر نہ ہوگا کہ لوگ یہ بارے میں وہی عقیدہ رکھیں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں لوگوں نے قائم کیا تو میں اتنے فضائل کو بیان کرتا کہ تو مسلمانوں کے گزرتا لوگ توجہ سمجھنے کے لیے آج کسی بندہ کو تکلیف ہو رہی ہے علی نے جیسے ابراہیم کے اسماعیل کے قدموں سے مت ہونے والا پانی ہو سکتا ہے، ویسے علی کے قدموں سے مٹی تبرک ہو جاتی ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ آب زمزم کی حقیقت کیا ہے؟ زمزم کے پانی کی حقیقت کیا ہے؟ یہی حقیقت ہے نا، چونکہ ایک نبی کے قدموں سے مس ہو گیا تو صدیوں گزرنے کے باوجود زمزم کی برکت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کرے مطلب کے ساتھ رہے بھائی، یہی ہے نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو کعبہ کے قریب چھوڑ کے چلے گئے، اب بچہ پیاسا ہے، خدا کرے بات پہنچے، بچہ
प्यासा है। बेटा मुझे सुनो ना, ये भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ड्रिंक से ले लीजिएगा। आप सारे मोबाइलों में लग जाएंगे तो मैं क्या पढ़ूं भाई। जब एक कैमरा लगा हुआ है तो आप कम से कम वहां से देखेंगे जाके, तो अगर उनका कोई चैनल है यूट्यूब वगैरह पे है कुछ चीज, तो चलो कोई फायदा उनका भी हो जाएगा। अली वाले, हाँ, तो ये चलो उस भाई का भी कोई फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सभी हजरत जितने बैठो सारे मोबाइल निकाल लें, तो फिर शाह साहब किबला मुझे अमर फरमा देते, मैं भी वही मोबाइल लगा के वहीं से लाइव तकलीफ कर। मौलाना साहब की दुरुस्ती के लिए बुलंद सलावत। और फरमाया हजरत ने, तो कोशिश करें कि जब मिंबर से गुफ्तगू हो रही है और आप सामने तशरीफ फरमा है, तो फिर जो दिया जा रहा है इसको वसूल करने की कोशिश करें। और फरमाया हजरत ने या नहीं फरमाया, ये माजरत चाह रहा हूं बेटा, नाराज ना हो जाइएगा। मैं कोशिश कर रहे हैं, पिछले साल मुहर्रम से हमने कोशिश की कि मोमिनीन को इस बात पे आमादा करें कि मजालस के माहौल को मजलिस ही रहने दें। ये मजालस में बैठ के फोटो सेशन और उसमें दीगर मामला, इन चीजों ने एक आजादारी के तकद्दुस को तब्दील किया। उतनी तवज्जो मजलिस में नहीं रह जाती जितनी फिर हमारी दीगर एक्टिविटीज के ऊपर वो तवज्जो चली जाती। और फरमाया गिरामी, तो गुजारिश क्या कर रहा था मैं कि जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और जनाब इस्माइल को वहां छोड़कर चले गए, बेआब गया जंगल में, पहाड़ों के दरमियान, वहां ना पानी है ना कुछ भी नहीं है, गौरिया नहीं। अब बच्चा प्यासा, जब बच्चा प्यासा है तो मां पानी तलाश करने के लिए सफा और मरवा की तरफ बीबी ने दौड़ना शुरू किया। सही जिसे हज और उम्रे का जो हिस्सा है, रुकन है, हज में भी उम्रे में, अगर वो नहीं करेंगे आपकी इबादत ही कामिल नहीं होगी। और फरमाया नहीं फरमाया, यानी सफा और मरवा बीबी दौड़ रही, कभी सफा में जा रहे हो, फिर इसमें फिर मरवा में जा रहे हो, वापस आ रहे हो, ये 7 चक्कर बीबी ने लगाए। इतने में हजरत इस्माइल ने अपने गांवों का इस सफा और मरवा के दरमियान हजरत इब्राहिम दौड़े थे। थोड़ा बोलो मेरे साथ, हजरत इस्माइल दौड़े थे नहीं ना, हजरत इस्माइल की वालिदा माजिदा एक नबी बचाने के लिए पहुंचे। बात भाई, एक नबी बचाने के लिए बीबी पहाड़ की तरफ, पहाड़ियों के दरमियान बीबी दौड़ी। इन अरसा सदियां गुजरने के बाद अल्लाह ने उनके दीन का हिस्सा बना दिया कि जब भी तो जब मां की सुन्नत का अमल नहीं रहोगे, न तुम्हारा हज नहीं रहेगा, न तुम्हारा उम्रा नहीं रहेगा। यदि बीबी दौड़ी नदी बचाने के लिए, तो अल्लाह ने साबित कर दिया था जो इस्माइल बचाए। जब अल्लाह उनकी सुन्नत को हटा नहीं करेगा, तो जो अपनी आवाज में मेरा सामना जिंदगी में मोहम्मद बचाता रहा, जो मुस्तफा सरदार मुस्तफा का भी मौजूद था, अल्लाह उस अबू तालिब की सुन्नतों को कैसे खत्म होने दे। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपनी एड़ियां रगड़ी। अल्लाह करे मेरी बात पहुंचे। एड़ियां रगड़ने का नतीजा था कि जमीन से पानी उबल आया, एक चश्मा जारी हुआ। जब चश्मा जारी हुआ, पानी उबला और फिर पानी फैलने लगा। जब पानी फैला तो बीबी ने पत्थर उठा के उस चश्मे के गिरदा गिर्द पत्थरों पर, जब पानी नहीं रुक रहा था, पानी मजीद आगे बढ़ता जा, तो वहां पर बीबी की जुबान से निकला, इस्माइल की जुबान से नहीं, हजरत इस्माइल की वालिदा जनाब हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा ने पानी निकाले, बोला जम जम रुक जाओ। अब बीबी के लफ्ज कहने से पानी में अपनी हदों से बाहर नहीं निकल सका। वो अल्लाह साबित क्या करना चाहता, खुदा ने एक नबी की मां की विलायत बनाई। एक नबी की मां की विलायत है, पानी को रोका, पानी रुक गया। तो अगर एक उम्मती नबी की मां की
पहुंची माता मस्जिदों तक। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर एड़ियां रगड़ी, पानी निकल आया। खुदा करे बाप पहुंचे भाई, पानी निकला। अब वो पानी कितने 100 साल हुए जमजम को जारी हुए, कितने 100 साल हो गए? 1400 साल तो रसूल खुदा की दुनिया से गए हुए। 1400 या 1450 साल तक पैगंबर इस्लाम को हो गए, पर्दा फरमाए हुए। तो हजरत इस्माइल का जमाना तो उससे भी पहले था। हत्ता कि खुद रसूल खुदा जनाब ईसा ने फरमाया जो फासला है मुअर्रिखीन के एतबार से 500 साल का फासला है हमारे रसूल और जनाब ईसा के दरमियान। तो हजरत इब्राहिम का जमाना तो उससे भी पीछे। उस जमाने में तो चश्मा जारी हुआ, हम जवान मंदिर में बैठे हुए, उस जमाने में जो चश्मा जारी हुआ, आज तक उस चश्मे में बरकत उसी तरह से बाकी है चूंकि वो एक नबी के कदमों से बाकी हुआ। अब जब हाजी साहबान तशरीफ लाते हैं, उमरा करने वाले आते हैं, तो 5 लीटर से ज्यादा पानी लाने की इजाजत नहीं होती। गौर फरमा रहे हैं बदलाव नहीं फरमा, 5 लीटर से बाबा जी ज्यादा पानी लाने की इजाजत नहीं होती। वो भी जड्डा एयरपोर्ट के ऊपर आपको एक बोतल 5 लीटर की दे देते कि ये आपका टमाटर नहीं डालेंगे। सारे जुमलों की वजह तो ना मांगे ना भाई, आप ये टमाटर डाल दिया। आप पाकिस्तान में आ जाते हैं, वहां से बाजार में से छोटी छोटी बोतलें खरीदते हैं, उसमें एक घूंट जमजम का डालते हैं, बाकी नल का पानी डालते हैं। 5 लीटर पानी को आप एक टब के अंदर डाल देते हैं, ये टैंकी के अंदर डाल देते हैं, और उससे लातादाद बोतलें भर के पूरे मोहल्ले में मौलाना समेत किबला ये जमजम तबर्रुक में आया। हम भी बोले भाई ठीक है, लाइए बिस्मिल्लाह, उसको पीना सवाब है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीते शफा हो जाती। हालांकि वो सारा जमजम उसमें तो डाला है आप देखिए, मगर वो एक बूंद की बरकत बाकी सारे पानी के लाल आ रही। तो जिस तरह कदमों से होने वाले पानी का दीगर पानी के ऊपर लालिम आ जाता है, इसी तरह हुसैन के वजूद से मांस होने वाली करबला की मिट्टी का वो हमारे लिए सबब शफा का नाम वह फरमाया बल्लाह ने। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से जो पानी मस हुआ वो तबर्रुक है। तो जिस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से मस होने वाला पानी, बयान बोझ तो नहीं बन गया भाई, तबर्रुक है। इसी तरह रसूल फरमाते या अली तेरे इतने फज़ाइल में बयान करता कि लोग तेरे कदमों की मिट्टी को तबर्रुक समझते ले जाते। भाई कितने फज़ाइल अल्लाह ने कहा, कितने फज़ाइल अल्लाह ने अता किए। अगर मेरे साथ है अब आपको मैं समझ रहा हूं कि मजमे में कुछ हैरानगी है, और कुछ लोग शायद या तो ताखीर की वजह से ये सिलसिला हो गया है। और फरमाया शबे मेराज जब कायनात का सैयदो सरकार अपनी सल्तनत को देखते देखते अंशे को अल्लाह पे पहुंचा, तो दीगर अजायबात के साथ साथ रसूल खुदा ने अर्श के नीचे एक ऊंटों की कतार चलती हुई देखी। अल्लाह की कसम है, इधर वाले सदी शहर के फरिश्ता बैठा है ना, उन सिर मारन का कोई सवाल नहीं। सवाब लिखा जाना है भाई, जब जुबान से आप माशाअल्लाह कहेंगे, कुछ सुभान अल्लाह कहेंगे, चेहरा मुस्कुराएगा, तो वो लिखेगा नेकियों में कि या अल्लाह ये रामगढ़ इमाम बरगढ़ शेख खामी अली अब्बू तालिब की शहादत की मुनासिबत से जो बड़ी रस्मी अली की फजीलत सुन के कोई और से माशाअल्लाह अल्लाह करे मेरी बात पहुंचे भाई। अब मैं अभी तमहीद से गुजर रहा हूं कि अल्लाह करे बात किसी हद तक आसान हो जाए। गुजारिश है तमाम के कायनात का सैयद और सरदार जो अपनी सल्तनत की
मुशाहिदा करते करते कहां पहुंचे? अर्श मुअल्ला पर पहुंचे। खुदा के लिए इस मजलिस से ये पैगाम पहुंचे कि तकाबुल करते वक्त, बराबरी करते वक्त सोचना चाहिए कि किसको किसके बराबर करार देना। मेरे बरादर अजीज मौलाना रफाका साहब भी तशरीफ फरमाए, और बाकी भी जितने बुजुर्ग उलमा से ताल्लुक है, हमारी और बाकी सारी उम्मत की औकात ये है कि हम जूती पहनकर मस्जिद में नहीं पढ़ते। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, हमारी और बाकी सारी उम्मत की औकात यह है कि जूती समेत मस्जिद में नहीं बैठे। लेकिन जहां हाथ होती है आगे बढ़ते कहेंगे वही जूती पर लेते तो आगे रहे। हम जूती पहन के मस्जिद नहीं आ सकते। मुस्तफा वो है जो जूती में समेत हमसे मोहल्ला बिगड़ा है। चलो अब तुम्हारी मोहब्बत में बात आ गई है तो मैं रोकना नहीं चाहता। इसे इजाजत दे रहे दिलावर शाह जी, बुजुर्गवार है। आपसे तो मेरी रफाकत 18-19 साल, जब मैं इस इलाके में नए नए आया था, तो ये वो मुखलिसीन है जो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह जिनके एतमाद में एक लम्हे के लिए भी फर्क नहीं आया है। सरकार जब अर्श मुअल्ला पे बाबा जी पहुंचे, लुत्फ लेंगे जुमले का, सरकार अर्श मुअल्ला पे पहुंचे तो कायनात की सबसे बड़ी बुलंदी का नाम क्या है? अर्श। कायनात की सबसे बड़ी बुलंदी का नाम है अर्श मुअल्ला। है मेरे साथ आप? कायनात की सबसे बड़ी बुलंदी का नाम है अर्श मुअल्ला। अर्श मुअल्ला पे बुलंद है मुस्तफा। होने जरा चुप रह गया, मैं अपना मुकद्दर नहीं कर सकता। अर्श मुअल्ला पे बुलंद है मुस्तफा। 26 और 27 रजब की दरमियानी रात अल्लाह ने कायनात के सैयद सरदार मुस्तफा को जूतियों समेत अर्श में बुलाया और कायनात की सबसे बड़ी बुलंदी में मोहब्बत की जूती को रखकर दुनिया को बताया कि तुम्हारी औकात ये है कि जमे मेराज कायनात की हर बुलंदी मोहम्मद की जूती पे नीचे तो अब दुनिया गौर करे जो मोहम्मद की जूती के बराबर नहीं है वो उसके बराबर कैसे हो गए जो बंदा मुद्दा के दिन मोहरे नबी से खड़ा पहुंच रही है। घर फरमाया बता दिए पर और बाबा जो शबे मेराज मुस्तफा की जूती बनी है, जो जूती के बराबर नहीं है, वो उस शख्सियत के बराबर नहीं है। तो छठा मक्का के दिन बोल तोड़वाने के लिए जिसे रसूल ने खुद अवतरा होगा बुलंद किया। फरमाया बता के नहीं फरमाया। तो अदीदान गिरामी जब रसूल खुदा अर्श मुअल्ला पे पहुंच गए, अर्श के दीगर अजायबात को देखते देखते सरकार ने देखा, जिसे अल्लामा मजलसी ने नकल फरमाया कि सरकार ने देखा कि अर्श के नीचे एक ऊंटों की कतार चल रही है। मजमा हो मेरे साथ। अगर मजबूरी मेरी यह है कि मेरे बाद अगर तो शासक किबला खिताब फरमाए तो ये सुर लगा लेंगे, कसीदा सुना देंगे भाई। अब मेरी मजबूरी यह है, मैं तो गुफ्तगू किसी पैराए में कर सकता हूँ, आगे में पढ़ सकता हूँ, हदीस पढ़ सकता हूँ, तारीख से तर्जुमा तहलील कर सकता हूँ। सरकार ने देखा कि ऊंटों की एक कतार अर्श के नीचे, खाली ऊंट नहीं है, ऊंटों के ऊपर कुछ सामान है जो लगा हुआ है। जानते तो थे, मगर वजाहत के लिए सरकार ने जिब्रील से पूछा, जिब्राइल क्या मांगा है?
مسلمانوں کے بھائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اونٹ کہاں سے آ رہے کہاں جا رہے؟ پلٹ کے حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، میں نہ ان کی ابتدا جانتا ہوں نہ ان کی انتہا جانتا ہوں، میں تو جب سے خلق ہوا ہوں، میں نے ان اونٹوں کی سیکھا چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں نے جب سے میں خلق ہوا تو اللہ نے مجھے بتایا، میں نے ان اونٹوں کی سیکھا چلتے ہوئے دیکھا۔ سرکار مدد اتنا تو بتاؤ کہ یہ جو سامان ہے ان پر لگا ہوا یہ کیا ہے؟ جبرائیل پلٹ کے کہتے یا رسول اللہ، ان اونٹوں پر ایک کتاب لگی ہے، ہر اونٹ کی پشت پر 1000 کتاب لگی ہے۔ رسول اللہ کی کتاب سے ہے کیا؟ فرمایا 1000 کتاب میں آپ کے بھائی امین کے فضائل ہوئے۔ یہ جتنے بھی اونٹ چل رہے ہیں ہر اونٹ کی پشت پر 1000 کتاب ہے، اور ان کتابوں میں اور کچھ نہیں ہے، بس علی جب تک ابھی طالب یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ ابن ابو الحدید المعتزلی سے تقریباً پونا گھنٹہ گزرنے والا ہے اردو، حضرت علامہ ابن ابو الحدید المعتزلی سے کسی نے جا کے پوچھا کہ کیا علی معجزہ ہے؟ خاموش دوستوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی اجازت ہے؟ حضرت علامہ ابن ابو الحدید المعتزلی سے کسی نے جا کے پوچھا کہ علامہ یہ بتاؤ کیا علی معجزہ ہے؟ تو پلٹ کے حضرت علامہ ابن ابو الحدید المعتزلی نے کہا میں تمہیں ایک دلیل دیتا ہوں، سنو۔ کہ رسول اللہ نے علی کے فضائل کو چھپایا تاکہ لوگ علی کی فضیلتیں سن کے گورا نہ ہو جائے۔ کہ اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب کے فضائل کو جیسے میں نے کہ چھپایا تاکہ لوگ گورا نہ ہو۔ تو علی کے چاہنے والوں نے علی کی فضیلتیں چھپائی تاکہ کہیں قدر نہ کر دیا جائے۔ ایک زمانہ گزرا ہے کہ علی کے فضائل پہ دور رہ گیا، علی نام تھا۔ یہ تاریخ میں بڑا زمانہ گزرا کہ اگر کسی بچے کا نام علی ہوتا ہے تو کر دیا تھا کہ اپنا نے چھپائے تاکہ قتل ہونے سے بچ جائے، کہ علی کے دشمنوں نے علی کی فضیلتیں چھپائے تاکہ زمانے میں علی کی بات ہو نہ ہو۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ کہ رسول اللہ نے چھپائے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو، اپنے نے چھپائے تاکہ علی کے فضائل کو قتل نہ کر دیا، غیروں نے چھپائے تاکہ زمانہ علی آشنا نہ ہو۔ کہ بتا اتنی پابندیاں ہونے کے باوجود پھر جس کے فضائل کا چرچا ہے، جب ان کی فضیلتیں موجودہ ہے تو کیا خود علی موجودہ نہیں ہے؟
अबी तालिब मुजज़ा नहीं है। बस मैं इब्तिदाई मरहले की तरफ बढ़ूं मजीद को। अली शनास बनी है, अली आशना बनी है, मारिफत के साथ अली को मानी है। दहलीज अली तक आगे मगर मारिफत के साथ है। एक और बदलवार उन्होंने कमाल जुमला का अमीर मोमिनीन की तारीफ को पढ़ा और तारीफ को पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि अली अल्लाह की कायनात का वो फर्द है कि जो मुतजाद सिफतों का मालिक है। मुतजाद समझते हैं ना, मुतजाद क्या होता है? जिनमें टकराव होता है कि अगर ये है तो ये नहीं हो सकता, यानी आग और पानी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, दिन और रात ये इकट्ठे नहीं हो सकते, दोनों जिंदगी करके अली वो वजूद है कि जो मुतजाद सिफतों का मालिक है। क्या कैसे? का इल्म के साथ अमल। बहुत कम ऐसा होता है कि आलिम बाअमल हो। यार अब तो आपको बोलना चाहिए मैं मौलवियों के खिलाफ बात कर रहा हूं। ये बहुत कम है कि अगर आलिम बाअमल हो उनके नूर अला नूर है। इसीलिए सरकार अमीर मोमिनीन ने एक मंजिल पे फरमाया कि वो आलिम जो अपने इल्म के मुताबिक अमल न करे इसलिए और शैतान में कोई फायदा नहीं। तो जो फरमाइए आपने आज मुआशरा जिस जबोहादी का शिकार है, ये जो तनज़्ज़ुरी है मुआशरे के अंदर, क्यों है? उलमा फासिद है। इज़ा फसदल आलिम फसदल आलम। जब एक आलिम करप्ट हो जाता है तो उसकी करप्शन की वजह से पूरा आलम माशरा खराब होता है। तो कहा मुतजाद है इल्म के साथ अमल का। अली जितना बड़ा आलिम है उतना ही बड़ा आलिम है। अली के इल्म का कमाल यह है कि मिंबर में पूछो अली से का इल्मी मैदान में जितना बड़ा दावा अली ने दिया है, इतना बड़ा दावा फिर किसी और ने नहीं दिया। हत्ता के खुद अली के 11 मासूम बेटों ने भी शहीदी का दावा नहीं दिया। अब तो फरमाने सब कुछ जानने के बावजूद इन्होंने हत्ता ने कुछ जवाब देने के बाद में खुद किसी ने शहीदी का दावा नहीं दिया। मेरे भाई नसीब फरमाए जब वाकई के जहनों में इंसान महफूज है वो कहीं नहीं जाएगी वहीं से। जब किसी ने अली जब अभी तालिब के इस टाइटल को चुरा कर अपने साथ लगाने की कोशिश की और उसने भी दावा किया पूछना वही बदले से किसी ने तो जो है या नहीं है। बगदाद में एक मस्जिद में एक मौलाना मिंबर में बैठे खुतबा इरशाद फरमा रहे और उसमें पता नहीं उन्हें क्या हुआ, पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उसने कहा कि पूछो जो भी पूछना चाहते सवाल करो। अब इतना बड़ा मौलवी मजमा पूरा हैरान परेशान कि क्या पूछे। जो बंदा खुद कह रहा है कि पूछो इसके इल्मी मकाम कितना बड़ा हो। जैसे ही वहां से आवाज बाहर निकली तो उस मोहल्ले में अली जब अभी तालिब की एक शिया पहुंचे बात भाई वहीं पर मौला की एक चाहने वाली एक करीब मौला की वही रहती थी। मर्द नतीजे से बात को ले आया मौला के करीब रहती थी। उसने जैसे सुना उसका ये कौन है जो इतना बड़ा दावा कर रहा है। अली पलट आए कि अली का कोई बेटा आया है। जल्दी से उसने चादर पहनी बुर्का पहना और वो मस्जिद में आई। आपने क्या देखा कि एक मौलाना मिंबर पे बैठे हैं और वो कह रहे पूछो जो पूछना चाहो। कोशिश कर रहे हैं कि इन लफ्जों के साथ चले। अब मैं बहुत सादा गुफ्तगू पे आ गया हूं।
مجھ سے کو طے کر دیا ہم نے مسئلہ. اس نے بیوی میں چادر پہنی مسجد پہ آئی, کیا دیکھا کہ ایک مولانا بیٹھے رہو کہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ. کہا جی میں نے کہا ہے. تو کہا کہ پھر آپ اجازت دے دیں کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں. آپ اجازت دیتے کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں, لیکن میں کوئی تاریخ, فلسفہ, منطق